बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। फौज अब भी पाकिस्तानी अवाम का सबसे बाइतमाद इदारा है। 74% पाकिस्तानी नौजवानों ने फौज पर इतमाद का इजहार करते हुए इसे सबसे ज़्यादा काबिल इतमाद इदारा करार दिया है। तो यूथ के हवाले से खबर है, और ये खबर किसी पाकिस्तानी इदारे की नहीं है, किसी पाकिस्तानी मीडिया की नहीं है, किसी सियासी जमात का सर्वे नहीं है, और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि पॉलिटिकल किसी के साथ एसोसिएट हो। ये वॉइस ऑफ अमेरिका का सर्वे है जिसने पाकिस्तानी नौजवानों से मुख्तलिफ मामलात पर राय ली है। इस सर्वे में अब भी 58% अफराद सुप्रीम कोर्ट पर कॉन्फिडेंस रखे हुए हैं, 54% का मीडिया पर एतमाद है, और 50% का सियासी जमातों पर एतमाद है। पार्लियामान और वफाकी हुकूमत पर 47%, जबकि इलेक्शन कमीशन पर 42% नौजवानों ने एतमाद का इजहार किया है। इस सर्वे के मुताबिक 68% नौजवान इंतखाबात में किसी इदारे की मुदाखलत को नामुमकिन करार दे रहे हैं। बैरूनी ताकतों की जानिब से इलेक्शन में मुदाखलत पर 27% ने अमेरिका और 7% ने किसी और मुल्क के हवाले से शक का इजहार किया। तो ये इस पूरे सिनेरियो में जहां फौज को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है और सारे क्वेश्चन मार्क फौज और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उठाए जा रहे हैं, तो वो इदारे जो इस्टेब्लिशमेंट के या रियासती इदारे कहलाते हैं, जिनमें फौज भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है और पार्लियामेंट भी है, उसमें अब भी जो है हमारी नौजवान नस्ल का एतमाद है। तो ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात है। तो मैं इसी से आगाज़ करता हूँ, वरना जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है या पाकिस्तान की अदालतों में हो रहा है, दुनिया में कभी हमने न देखा, न सुना, न पढ़ा। हिस्ट्री पढ़ी, आसपास के ममालिक के हालात देखे, तो कहीं भी नहीं देखा कि किसी मुल्क का वो शख्स जो वज़ीर आज़म रहा हो और ये दावा करता हो कि मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात का वो लीडर है, वो किसी अदालत के अंदर अपनी शादी का दिफा कर रहा हो और उस पर इल्ज़ाम लगे हो कि उसके अपनी बीवी से शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात थे। नवाज शरीफ ने मेंगोरा में जलसा आम से खिताब किया, बड़ी फॉर्म में थे और बड़ा उन्होंने लाइटर नोट में खिताब किया, और उन्होंने नौजवानों के हवाले से और इमरान खान के हवाले से काफ़ी उसके ऊपर बात की। बड़ा जलसा था नवाज शरीफ का। बता मैं इसलिए रहा हूँ कि नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान वापस आए हैं, उनकी तकरीरों में वो जो उनका एक खासा होता है, एक लाइटर नोट पे वो बात करते हैं, आवाम के साथ इंटरेक्शन करने में वो नज़र आया। उससे पहले वो इतना नज़र नहीं आया, वो खासे टेंस लग रहे थे। तो लगता है यूँ है कि इमरान खान को सजा के बाद नवाज शरीफ का दिल थोड़ा हल्का हो गया। नवाज शरीफ के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे वो तो अदालतों से ख़त्म हो गए, लेकिन जाहिर है इमरान खान के हवाले से कोई ना कोई उनके जहन में कोई ना कोई बात तो होगी। तो उन्होंने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से कहा कि अब पेशावर के या KPK के अवाम जो है बड़े सादा दिल लोग होते हैं। तो मैंने उसमें भी कहा था कि नवाज शरीफ ने ये जो कहा है ना कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इमरान खान को वोट दे दिया और वो बेवकूफ़ बन गए, तो उनकी मुराद वो सादगी थी। तो आज उन्होंने वजाहत कर दी उसकी, और कहा मैं बड़े प्यार के साथ आपको कह रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत के साथ, कि आपने ये क्या किया। यहाँ से एक बंदा आपने जिता के इस्लामाबाद भेज दिया, वो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बन गया। ये भी कहा जहां नवाज शरीफ आपको इतना प्यार करता है, अब नारेबाजी नहीं, जहां नवाज शरीफ आपसे इतना प्यार करता है, वहां नवाज शरीफ को आपकी हालत पे तरस भी आता है। यकीन मानो, मैं बड़े प्यार के साथ आपसे ये बात कर रहा हूं। मुझे बड़ा तरस आता है कि आप कैसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप, जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था या नहीं किया था? बोलो। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड की। यहां जलसे में हजारों लोग बैठे हुए हैं, वो पीछे तक दीवार के साथ भी मुझे नौजवान नजर आते हैं, और यहां भी नौजवान बैठे हुए हैं, बाहर रोड भरा हुआ है, और जलसा पता नहीं अंदर है या जलसा बाहर है, या जलसा फिर वो सामने बिल्डिंग के ऊपर है। ये नवाज शरीफ है, ये कोई और वजीर आजम नहीं है। नवाज शरीफ हमेशा अपने अवाम के साथ बड़ी प्यार के साथ सलाम अलैकुम करता है। तो भाई मुझे जरा बताओ, 50 लाख घरों में से कोई एक घर में लाओ किसी को। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे?
इनको धोखा क्यों दिया था? ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो बहुत सादे लोग हैं, बड़े सीधे साधे लोग हैं और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? 1 बिलियन ट्री की आपने वादा किया था यहां खैबर पख्तूनख्वा में, किया था या नहीं किया था? बोलो। पहले नवाज शरीफ को आपने निकलने दिया, आप कहते हो नवाज दो। वोट मिलना ना मिलना तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन झूठ बोलकर मैं अपनी आकबत खराब नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं कि एक एक मंसूबा इंशाअल्लाह आके अपने सामने मुकम्मल करवाऊंगा। तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान तबाह कर दिया, तो एक शिकवा भी है जो कि उन्होंने वहाँ लोगों से किया और उन्होंने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की देन है। वैसे खैबर वाले नहीं मानते, पठान नहीं मानते कि इमरान खान उनके हाथ से निकला, वो कहते हैं पंजाब से निकला हुआ है। और बात भी सही है कि इमरान खान तो खैबर पख्तूनख्वा में कभी नहीं रहे, उनका एक्चुअली ताल्लुक तो पंजाब से ही है और वैसे वो मियाँ वाली की है, लेकिन उनकी अपनी बूदोबाश तो लाहौर की है। तो ये एक्चुअली लाहौर की देन है, ये लाहौरियों ने पूरे पाकिस्तान को ये तोहफा दिया और बाद में वो फिर पख्तूनों ने उनको फॉलो कर लिया। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब की एक पॉलिटिकल स्टांस हमेशा तालिबान और पख्तूनों के हवाले से रहा, जिसको वहाँ पजीराई मिली। बिलावल ने इमरान को रिहा करने का इशारा दे दिया। बिलावल बड़ी सही गेम खेल रहे हैं और 2018 में जो पीपल पार्टी की कैंपेन थी और 2013 में जो पीपल पार्टी की पॉलिटिकल कैंपेन थी, मेरे लिए जाती रहे कि उससे बेहतर इस वक्त बिलावल कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि वो बड़े अग्रेसिव कैंपेन चला रहे हैं और बड़ा यानी अटैकिंग मोड में है और वो उसी तरीके से कैंपेन चला रहे हैं जिस तरह इमरान खान ने लोगों को अग्रेशन दिखाकर अपनी तरफ माइल किया था और कुछ ख्वाब दिखाए थे, कुछ उनको उम्मीदें दिलाई थी। तो बिलावल इस वक्त वही कर रहे हैं। अब वो कामयाब होते हैं नहीं होते हैं अलग बात है, लेकिन 2013 और 2018 की निस्बत इस बार पीपल पार्टी कैंपेन में दम है। और दम इसलिए भी शायद है कि बिलावल के साथ उसकी बहन आसफा भुट्टो भी है, बहुत अच्छी मुकर्रर नहीं है लेकिन वो लुक देती हैं बेनज़ीर भुट्टो का, लोगों बहुत सी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। बिलावल मेहनत कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है और उसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छी पाकिस्तान के लिए सोच रखता है और ऐसे लोगों को पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिलेगा तो यकीनी तौर पर वो डिलीवर करेंगे। लेकिन उन्होंने जो शुरू में ज़ुबान अपना ली और जो उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज इख्तियार की, अगर वो ना करते तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर रहता, उनके लिए रास्ते खुले रहते। लेकिन वो कहते हैं सियासत तो ऐसे ही इसी का नाम है और सियासतदान एक दूसरे के ऊपर ही कीचड़ उछाल रहे हैं। और बिलावल का एजेंडा ये कि मैं बहुत सारे कार्ड दूंगा, तो ये कोई एजेंडा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या करेंगे, जो लार्जर स्केल होता है ना। देखिए किसी भी लीडर को अपने गोल बताने होते हैं और फिर उनको अचीव करना होता है। जैसे नवाज शरीफ ने 2013 में कहा था मैं लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा तो करके गए, दहशतगर्दी खत्म कर दूंगा तो करके गए, तो ये उन्होंने वादे पूरे किए थे आवाम से। तो 2018 में उनको उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन लोगों ने समझ लिया कि ये तो वादे पूरे कर गया तो उसको हटाना बड़ा जरूरी है, तो उसके ऊपर केस बना दिया गया और उनको निकाल दिया गया। आप नरेंद्र मोदी को देखें, पड़ोस में उसने 3 वादे किए हुए हैं, 2 वादे उसके पूरे हो गए। बाबरी मस्जिद की जगह उसने राम मंदिर बनवा दिया, दुनिया इधर की उधर हो गई, जो मर्जी कह लें आप, उसने वो जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। वो गुजरात से निकला था, इसी बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर बना, फिर उसने बना दिया। मुल्क की तरक्की का कोई इसमें अमल दखल नहीं था, लेकिन एक वादा था उसने, और ये एक बड़ा ही इमोशनल किस्म का वादा था। किसी ने नहीं पूछा कि तुमने नौकरियां कितनी दी, तुमने क्या काम किया, उसने वादा किया मैं ये कर दूंगा तो कर दिया, कामयाब हो गया। दूसरा वादा उसने किया था कश्मीर का वो जो स्टेटस है बदलने का, कि कश्मीर जो है वो अलग नहीं रहेगा, वो उसने बदल दिया। 2 वादे वो पूरे कर गया, एक तीसरा वादा उसका प्रोसेस में है, 3 वादे वो करके आया था। तो इस तरह फिर उसको अगर आप देखें जो शख्स ये करता है तो पब्लिक उसको किसी न किसी हद तक मानती है। तो पाकिस्तान और इंडिया इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाकी के मामला देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वादे आपके अपनी जगह, लेकिन जो एक्चुअली जो लोगों का प्रॉब्लम होता है वो इकोनॉमी होता है और तालीम होता है, सेहत होता है, रोजगार होता है, ये बड़े ज़रूरी है। कम्युनिकेशन होता है। तो नवाज शरीफ अगर ये कह रहे हैं कि मैं सड़कें बनाऊंगा, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं IT सेक्टर में काम करूंगा और मैं पाकिस्तान को मईशत को खड़ा करने की कोशिश करूंगा, तो ये एक विजन नज़र आता है।
میں فلانے سیاسی قیدی کو رہا کر دوں گا، میں فلانے کو مزدور کارڈ دے دوں گا، میں کسان کارڈ دے دوں گا، یہ اس میں تھوڑی سی مجھے لگتا ہے وہ لیک کر رہے ہیں. لیکن ویل ڈن بلاول بھٹو. ایکسپیرینس جو ہے نا وہ آتے ہی آتا ہے. 2023 نہ صحیح، 2024 نہ صحیح، 2028 صحیح. تو بلاول کا مستقبل روشن ہے. وہ سیکھ کے آگے بڑھے گا اور سیکھنا چاہیے. اور جو وعدے اس نے ابھی کیے ہیں، اگر 5 سال وہ انہی وعدوں پہ قائم رہے. نظر آیا کہ انہوں نے جو باتیں کی تھی، یعنی مسلم لیگ ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا، اب نہیں بات بن سکتی، اب نہیں بیٹھیں گے، تو لوگ کہیں گے اچھا یہ اپنے وعدوں کا پورا ہے. تو 2028 بلاول کے لیے بڑا روشن ہو سکتا ہے. اگر 2024 کے بعد نواز شریف حکومت ڈلیور نہ کر سکی تو جو بھی اگلا الیکشن ہوگا اس میں ان کے لیے آپشن رہے گا. آپشن تو عمران خان کے لیے بھی ہے. بے شک ان کو سزا ہو چکی ہے اور لوگ اس پہ بحث کریں، ان کو 10 سال سزا ہوئی ہے، 24 سال سزا ہوئی ہے، 25 سال سزا ہوئی ہے، لیکن ان کے پاس آپشن ہے. لیکن ان کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. مثلا ابھی ان کے کیسز جن میں ان کو سزا ہو چکی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو کیسز باقی ہیں، یہ عدت میں شدت والا جو کیس ہے، نکاح والا کیس، اس میں بھی ان کو سزا ہونی ہے کیونکہ یہ اس کا تعلق مورل ویلیوز سے ہے. تو عمران خان کرپشن پہ بات کرتا تھا اور کرپشن اس کے گلے پڑی. عمران خان صادق الامین تھا، جھوٹا قرار پایا. ابھی ان کے اور بڑے کیسز ہیں جو لوگوں سے پیسے لینے کے، رشوت لینے کے، القادر ٹرسٹ کیس، نکاح والا کیس، مورل جو ان کے اوپر ایبلیگیشنز ہیں ان کا کیس، پھر فارن فنڈنگ کا کیس ان کے اوپر ہے، الیکشن کمیشن کا کیس ان کے اوپر ہے. تو 200 سے زائد کیس ہیں ان کے، اور سب سے بڑا کیس ان کے 9 مئی کے واقعات ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ عمران خان کو اب تقریباً ہر کیس میں سزا ہونی ہے اور ان کے خلاف 100 سے زیادہ مقدمات ہیں. تو کسی میں 2 سال، کسی میں 3 سال، کسی میں 5 سال، کسی میں 7 سال قید. اور کئی مقدمات ایسے ہونے ہیں جن کا فیصلہ آئے گا تو کہا جائے گا کہ یہ سزا جو ہے الگ سے کاؤنٹ ہوگی. یعنی ساری سزائیں ایسے نہیں ہو کہ عمران خان کو 14 سال قید ہو گئی تو بیچ میں ساری سزائیں جمع ہو جائیں گی. تو ایسا نہیں ہے، سزائیں الگ الگ ہیں. اور جن کیسز میں ریڈ لائن 9 مئی، وہ بھی ان میں سزا جو ہے وہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. قید کی سزا بھگتنے کے بعد وہ سزا بھی بھگتنی پڑے گی. تو اب وکیل بھی ان کے پاس نہیں ہوں گے کیونکہ وکیلوں کے پاس اب آگے کوئی آسرا نہیں ہے. یہ الیکشن لڑنا وکیلوں نے، جو جیتا وہ ٹھیک ہے، جو ہار گیا وہ فارغ. آگے بڑا مشکل ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو، کوئی معاملہ فیس کا آ جائے گا تو جو تو پی ٹی اے کے ٹکٹ پہ یا پی ٹی اے کے وجہ سے الیکشن جیت جائے گا شاید وہ عمران کا کیس لڑ لے. لیکن باقی جو ہے وہ کوئی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. تو جن وکلاء نے ٹکٹیں لینی تھی وہ لے لی. اس کے علاوہ ایک اہم خبر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے حوالے سے ہے. استحکام پاکستان پارٹی کی وہ رہنما ہے اور ان کی ترجمان ہے اور ان کی سیکرٹری اطلاعات ہے. وہ کہیں کل ووٹ لینے کے لیے اپنے حلقے میں چلی گئی NA 17 کھروٹا سیدہ میں. خواتین نے ان سے پوچھا کہ ہاں بی بی کدھر؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا سوئی گیس آئے گی اور آپ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی، کوئی تیسری دفعہ چوتھی دفعہ آپ آئی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، اور سوئی گیس کدھر ہے اور فلانا وعدہ آپ نے کیا تھا وہ کدھر ہے؟ ووٹ لے لڑائیے، گھر بلا کے میرے بےعزت کر رہے ہو. ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کیا ہے. یہ خواتین نے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو آئینہ دکھایا. یہ آئینہ ویسے پاکستان کے ہر امیدوار کو یا وہ جو کہ اسمبلی پہنچا اور ڈلیور نہیں کیا اس کو ضرور دکھانا چاہیے. گویا نہیں نکلتا پیا، جو کچھ کرنی ہے پیا بغض کرنی ہے پیا اپنا بات منو نہیں کرنا. ایک بندے گھر آئی مہمان کا پتی نہیں. ایک اور ویڈیو کیپٹن صفدر کے حوالے سے، اور انہوں نے کل جو اپنا ایک بیہیویئر شو کیا، پی ٹی اے کے ایک بچہ جھنڈا لے کے ان کی ریلی کے دوران کھڑا تھا، وہ گئے ان کو بوسہ دیا، گلے لگایا. تو انہوں نے ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج دیا. اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا؟ جی. آپ کس کے ساتھ ہو؟ پاکستان مسلم لیگ. اور پہلے کدھر تھے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ تحریک انصاف. ابھی چھوڑ دیا؟ ویڈیو کو سب سے زیادہ پی ٹی اے والے خود اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے،
لیکن وہ اوپر سے لیڈر جو ہے وہ اس میں سے نکلے نا ذرا، وہ جو حقیقی آزادی والا خول چڑھایا ہوا ہے، جو حقیقی آزادی لڑائی. خان صاحب نے جو سب سے برا کام کیا ہے نا، وہ سیاست کو انہوں نے ذاتی لڑائی اور جنگ میں بدل دیا. پہلے سیاست ہوتی تھی، ذاتی لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں، نظریے کی لڑائی ہوتی تھی، حلقے کی لڑائی ہوتی تھی، کوئی اور معاملہ ہو جاتا تھا، لیکن اس طرح کی ذاتی لڑائیاں اپر لیول پہ نہیں ہوتی تھی. خاص طور سے پوری قوم کو جو ہے نا وہ گتھم گتھا کر دیا. اب کوئی حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کسی کے لیے لڑ رہا ہے، اور عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے. کل علیمہ خان کی گفتگو سن رہا تھا جو وہ ڈیرہ جیل کے باہر کر رہی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایک کاغذ کا پرزہ گم ہو گیا. کیا وزیر اعظم لوگوں کو یہ بھی نہ بتاتا کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ بھائی قومی راز کیا ہوتا ہے یہ ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. سائفر کاغذ کا پرزہ نہیں تھا. کوئی بھی ایک ایسی ڈاکومنٹ جس کے اوپر یہ ٹیگ لگ جائے کہ وہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، آفیشیل سرکاری ڈاکومنٹ ہے، وہ چاہے آپ کے قتل کا حکم بھی ہو تو آپ اسے ریویل نہیں کر سکتے. اس ڈاکومنٹ کو ریویل نہیں کر سکتے. آپ بتا سکتے ہیں، آپ اس سازش کا ذکر کر سکتے ہیں. خاص صاحب کہتے ہیں کہ میرے خلاف ایک سازش ہوئی ہے اور ایک پیغام بھیجا گیا ہے، اور وہاں سے پیغام آیا یا کسی اور جگہ سے پیغام آیا، مجھے مارنے کی سازش جو ہے وہ ایک بڑی طاقت کر رہی ہے. اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں. عدالت میں مان گیا، سائفر آیا، مجھے دیا گیا، میں نے رکھا، پھر چوری ہو گیا، مجھ سے غائب ہو گیا، پھر میں نے فلانے کو کہا تحقیقات کرو، فلانے کو. کوئی اس کا ایویڈنس نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ ڈھونڈو، یا کوئی ایف آئی آر یا کوئی اس طرح کی چیز. بھائی آپ نے پہلے تو منگایا، کیوں منگایا تو پھر استعمال کر کے جیب میں کیوں رکھا؟ آپ کو چاہیے دے دیتے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردن واقع لوگوں بہت خیال رکھیے.